آیت نمبر 173۔ یہ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع بہت ہی اہم ہے، لوگوں کا خوف ہونا یا لوگوں کا خوف دلانا۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمانوں کو پیچھا کرنے کا کہا گیا نبی علیہ السلام کی جانب سے، تو مسلمانوں کو یہ خبر ملی ابو سفیان اور کافروں کی جانب سے کہ وہ دوبارہ سے تم پہ حملہ کرنے لگے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تم ان سے نہیں لڑنا، تم بہت مشکل حالت میں ہو، تم نے پہلے ہی بہت نقصان اٹھا لیا ہے۔ یا پھر یہ کہ جس سے ابو سفیان نے دھمکی دی تھی کہ اگلے سال بدر کے مقام پہ ہم تم سے دوبارہ جنگ لڑیں گے، تو مسلمانوں کو یہ خبریں دی جاتی تھی کہ وہ تو بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ اب کی بار یہ بیوقوفی مت کرنا کہ ان سے جنگ نہیں کرنا، تم نے احد میں اپنے انجام کو اور اپنے نقصان کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن موضوع کتنا اہم ہے، کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد صحابہ کرام واقعی ڈر گئے تھے؟ تو آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کا ایمان تو اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا وکیل ہے۔ یہاں سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہی، قرآن اس فلسفے کو بار بار بیان کرتا ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں دراصل میں وہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے۔ تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں مشکل وقت میں ان کا ایمانی لیول اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ زیادتہم کا لفظ آ رہا ہے، یعنی کہ ایک چیز آلریڈی پہلے سے ہے، اس کا مزید جو ہے وہ زیادہ ہو جانا، مگر یہ زیادہ کس سچویشن میں ہو رہا ہے؟ کوئی رمضان کا موسم چل رہا ہے، کوئی حج کا موسم چل رہا ہے اور خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اس وقت میں ان کا ایمان زیادہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے مشکل حالات میں جب موت سامنے نظر آ رہی ہے، زخم نظر آ رہے ہیں، شہادتیں نظر آ رہی ہیں اور اپنے سے بڑا دشمن نظر آ رہا ہے، اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، یہی سچے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم اگر اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں بھی تو بہت ڈرایا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے، جیسے یہاں پہ کہا گیا الناس، کہ سب لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، تو گویا کہ اتنا لوگوں سے ڈرانا کہ ناس تمہارے خلاف، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کیسے ڈرایا جاتا ہے؟ ہمیں اپنے اداروں میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے حجاب کیا یا اگر تم نے داڑھی رکھی تو تمہیں فلاں ملک کا پاسپورٹ نہیں ملے گا، فلاں ادارے میں تمہیں نوکری نہیں ملے گی، یا پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ باس کا یہ آرڈر ہے، پرنسپل کا یہ آرڈر ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو گویا کہ ہم لوگ حالات سے، سچویشن سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم شادیوں میں جانے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں اسی حلیے میں، یعنی کہ اپنے گون میں یا اپنے شرعی حلیے میں اگر شادی میں چلے گی تو سارے مجھے کیا کہیں گے، وہ مجھے کیسے دیکھیں گے؟ یا آپ یوں کہیں کہ ایک مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ کسی ایلیٹ کلاس میں اگر چلا جائے تو وہ کتنا ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے حلیے سے، میری پرانی گاڑی سے، میرے بائک سے، فلاں فلاں یا میرے اسکیل سے جو ہے میں وہاں پہ کتنا آکورڈ لگوں گا۔ تو ہمارے دلوں میں لوگوں کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اور اس چیز سے ہم جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، اس کو جتنا زیادہ ڈرایا جاتا ہے وہ اتنا ہی اور زیادہ بہادر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمانی لیول اس سچویشن میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں کیا کہا گیا کہ ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ حساب کا معنی ہم جان چکے ہیں کہ کسی چیز کا اس طرح سے آپ کو پورا ہو جانا کہ وہ آپ کی ہر ضرورت کو مکمل کر دے، ہر چیز کے لیے جو چیز کافی ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرے حساب کے مطابق دے دی گئی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہماری ہر بات کے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، یعنی انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت آئے گی، زخم آئیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، یہ جذبات ان کے اندر تھے ضرور، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اور پھر وکیل کا معاملہ یہ کہ انسان کوئی بھی کام ایک حد تک کرتا ہے، مگر ایک حد کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے، اس سے آگے میں نہیں کر سکتا، اس سے آگے آپ میرے وکیل بن جائیں۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے، جہاں تک ہمارا زور چلتا ہے ہم وہ کریں گے، اس سے آگے اللہ ہمارا وکیل ہو جائے گا۔ تو بہت خوبصورت موضوع ہے اس آیت مبارکہ کا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس وہ لوگ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، اور ان کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں۔
इस आयत मार्का का मज़मून बहुत ही खूबसूरत और आला है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को दुश्मन का पीछा करने के लिए फरमाया और सहाबा किराम ने इस बात के ऊपर लब्बैक कहा। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अबू सुफियान के दिल में रौब डाल दिया कि वो मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं कर सका। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो ये बेहतरीन वक्त था कि जब अबू सुफियान और काफिर मुसलमानों पर हमला करके उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी गौर तलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी अलैहिस्सलाम को ये बात नहीं फरमाई कि नबी हमने उनके दिलों में रौब डाल दिया है, आपका खौफ डाल दिया है, वो आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। आपने वही के ज़रिए नबी अलैहिस्सलाम को नहीं बताया। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान है, सहाबा किराम का भी इम्तिहान है कि क्या वो इतने ज़ख्मों के साथ और इस वक्त में दुश्मन का पीछा करेंगे। तो गोया कि इधर तो उनकी कोशिश देखी जा रही, उनका जज्बा देखा जा रहा है और उधर काफिरों के दिलों के ऊपर रौब डाल दिया गया है। हमें क्या खूबसूरत बात यहाँ पे समझ आती है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपने बंदे को आजमाते हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन में डालते ज़रूर हैं मगर उस सिचुएशन का नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाते हैं। इसी आयत मुबारका में कहा गया है कि ये लोग तो अल्लाह की नेमत के साथ, अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ वापस लौटे और कोई नुकसान तो क्या पहुँचता, इन्हें किसी किस्म की कोई बुराई जो है वो छू के भी नहीं गुजरी। यमससहुम का लफ्ज़ आया कि मस तक उनको किसी बुराई ने नहीं किया। तो गोया कि हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर रौब डाल दिया गया था और उन्होंने हमला नहीं करना था तो इतने ज़ख्मों में, इतने सदमों में सहाबा किराम को इतनी मुश्किल में क्यों डाला गया। तो यही तो दरअसल में हमें कुरान समझाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की हिम्मत और जुर्रत, उसके इरादों को देखते हैं। अल्लाह ताला बंदे को कोई नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। फिर यहाँ पे एक और अहम मज़मून जो बयान किया जा रहा है वो ये कि किस चीज़ को अल्लाह का फ़ज़ल कहा जा रहा है और नेमत कहा जा रहा है कि सहाबा किराम ने दुश्मन का पीछा ज़रूर किया मगर सहाबा किराम को काफ़िरों से लड़ने की नौबत ही पेश ही नहीं आई। तो गोया कि लड़ाई का ना होना, जंग का ना होना, दुश्मन का सामना ना होना, इसको भी अल्लाह ने अपना फ़ज़ल और अपनी नेमत कहा है। लिहाजा यहाँ से जो एक अहम मज़मून बयान किया जाता है वो ये कि अगर अल्लाह ताला इंसान को किसी आज़माइश से बचा लेते हैं, किसी मुश्किल परेशानी से बचा लेते हैं तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और बहुत बड़ी नेमत होती है। जैसे कि सहाबा किराम को दोबारा दुश्मन का सामना नहीं करवाया गया तो ये अल्लाह का फ़ज़ल और नेमत थी। लिहाजा यहाँ से हमें जो सोच मिलती है वो ये कि अगर एक इंसान के पास ज़ाहिरी नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, मसलन घर भी है, औलाद भी है, नौकरी भी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को क़यास कर लें तो हमारी सोच ये होती है कि इसके ऊपर अल्लाह का बड़ा फज़ल है और उसको अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। इसके बरक्स एक इंसान ऐसा भी होगा कि जिसके पास ये सब कुछ नहीं होगा मगर अगर उसकी ज़िंदगी में आफ़ियत है, सेहत है, अगर वो सुकून के साथ है और वो किसी मुश्किल परेशानी में नहीं है तो अमूमन हमारी सोच ये होती है कि हम उसको अल्लाह का फ़ज़ल नहीं समझते, अल्लाह की नेमत नहीं समझते। लेकिन ये आयत हमें ये सिखाती है कि ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और नेमत होती है कि अगर अल्लाह ताला इंसान को किसी हादसे से, परेशानी से, मुश्किल से, किसी दुश्मन के सामने से, किसी खौफ से बचा लेते हैं तो ये सब कुछ ज़िंदगी में ना होना भी ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और बहुत बड़ी नेमत होती है। तो अगर हम सब अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करें तो हो सकता है कि बहुत कुछ हमारी ज़िंदगियों में ऐसा ना हो जो हम चाहते हों। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ से बहुत सारी ऐसी मुश्किलात और परेशानियाँ भी हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगी जो हमें दूसरों की ज़िंदगियों में नज़र आती हैं। तो गोया कि इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल और नेमत है। फिर आयत मुबारका में खूबसूरत अल्फाज आते हैं कि वत्तबअ और रिज़वानल्लाह कि वो अल्लाह की रज़ा की इत्तबा कर रहे थे। इत्तबा का मतलब किसी को फॉलो करना होता है। तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि अल्लाह की रज़ा को फॉलो कैसे किया जा सकता है जबकि कुरान में इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह के अल्फाज तो आते हैं कि अल्लाह की रज़ा को चाहा तो जा सकता है, तलाश तो किया जा सकता है मगर फॉलो कैसे किया जा सकता है। और यही सवाल हम सब के ज़हनों में भी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे इस काम से राज़ी भी हैं कि नहीं हैं और ये जो काम मैं कर रही हूँ ये वाकई अल्लाह को खुश करने वाला काम है या नहीं है। तो इसका जवाब मुफस्सिर किराम ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला का कुरान जो है दरअसल में ये अल्लाह ताला की रज़ा है। किसी इंसान ने अगर ये जानना हो कि मेरा अल्लाह ताला की नज़रों में क्या मुकाम है तो उसका जवाब ये दिया गया है कि पहले ये देखो कि अल्लाह ताला की किताब का तुम्हारे यहाँ क्या मुकाम है। तो जो तुम्हारे यहाँ अल्लाह ताला की किताब का मुकाम होगा वही तुम्हारा मुकाम अल्लाह ताला के यहाँ होगा।
لہٰذا यहाँ पे भी यही मामला था कि सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पे लब्बैक कहा था और नबी अलैहिस्सलाम जो काम भी करते हैं वो वही के हुक्म की वजह से ही करते हैं और नबी का फरमान गोया कि अल्लाह ताला का फरमान है। और इस सारी सिचुएशन में अल्लाह ताला की कुरान की आयत नाजिल हो रही थी, तो सहाबा किराम किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे? दरअसल में वो कुरान को, नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो कर रहे थे। तो गोया कि कुरान को फॉलो करना, नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना, दरअसल में ये अल्लाह ताला की रज़ा को फॉलो करना है। फिर आयत के आखिर में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत अजीम फ़ज़ल वाली ज़ात है। लिहाजा इस आयत मुबारका के एंड में कोई जन्नत नहीं सुनाई जा रही, उसकी कोई नेमत नहीं सुनाई जा रही, बल्कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल को बयान किया जा रहा है। और इस आयत मुबारका का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है कि जिस इंसान को अल्लाह की रज़ा के रास्ते पे चलना नसीब हो जाता है, दरअसल में ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल होता है। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत जन्नत में क्या है? वो अल्लाह ताला की रज़ा है कि किसी जन्नती को ये खौफ नहीं होगा कि अल्लाह ताला जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। लिहाजा इंसान की नफ्सियात में ये बात है कि उसे अपनी मेहनत का अजर भी चाहिए होता है, सिला भी चाहिए होता है, इनाम भी चाहिए होता है, मगर साथ साथ हमारे नफ्स में या हमारी नफ्सियात में ये बात भी शामिल है कि हमें इज़्ज़त और एहतराम भी चाहिए होता है। लिहाजा अगर हम माँ बाप को पैसा दे देते हैं, पॉकेट मनी दे देते हैं, मगर एहतराम नहीं देते, और अगर बीवी के सारे हकूक़ तो पूरे करते हैं मगर उसको मोहब्बत नहीं देते, अगर औलाद की सारी ज़रूरियात तो पूरी कर देते हैं मगर उसको वक्त नहीं देते हैं, तो गोया कि ये अधूरी खुशी होती है। इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसी जन्नत को नहीं, बल्कि जन्नत से भी बढ़कर जिस नेमत को बयान किया है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। इस आयत मुबारका के ज़िमन में हमारे उस्ताद ये कहा करते थे कि हम में से हर इंसान ये सोचे कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको वो ये कह सके कि रिज़वान अल्लाह वाला काम है।